Pasukan rebahan, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Ritual selesai. कार्रवाई की तो उसे जवाब देने के लिए हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच भारत की हिदायत बिल्कुल साफ है। ईस्ट पाकिस्तान में बागियों पर हमारी पकड़ तीनों तरफ से इंडिया से लैंडलॉक्ड है। जमीनी रास्ते से सप्लाईज भेजना इंडियन फ्लीट को तो हम टैकल कर सकते हैं, मगर Seperti biasanya, Presiden Rebahan akan membriefing kalian dalam merangkaikan alur cerita film yang berjudul The Ghazi Attack. रमन साहब को दो। वो इंटरसेप्टेड मैसेज डी ये मैसेज कब भेजा गया था? 36 आवर्स बैक सर। आईसी हमें इस एरिया पर नजर रखनी होगी सर। Ghazi adalah sebuah film perang India 2017, ditulis dan disutradarai oleh Sankap Reddy. Film ini diambil secara bersamaan dalam bahasa Telugu dan Hindi, yang terakhir berjudul The Ghazi Attack, berdasarkan tenggelamnya PNS Ghazi secara misterius selama perang Indo-Pakistan tahun 1971. Yes, headquarters will instruct you आगे क्या करना है. You have to understand. This is only a Reiki mission. ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। Film ini tersebut dibintangi oleh Rana Dagubati, Tapsipanu Kaikaimenon, dan Atul Kulkarni. Film ini yang dirilis di seluruh dunia pada 17 Februari 2017 dalam bahasa Telugu dan Hindi bersama dengan versi sulis suara dalam bahasa Tamil. The torpedo key. Presiden Rebahan menegaskan kepada kalian bahwa isi dari konten ini adalah full spoiler. Presiden Rebahan menginstruksikan kepada kalian pasukan Rebahan agar menonton filmnya langsung terlebih dahulu. Okay, let's submerge the boat. Aye sir. Diving in 1 minute. Crew, alert and at your positions. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam rangkaian alur ceritanya melalui pintu bioskop sebelah kanan, dan jangan lupa membawa kopi Anda. Carilah tempat duduk ternyaman Anda dan jangan biarkan orang lain mengambil tempat duduk Anda. Siapa cepat dia dapat angkat pantat, hilang tempat. 1, 2, 3. Seruput dulu kopinya, nyet, dan hantam dia. कैप्टन रणविजय सिंह, आपका मिशन पैसिव होगा। Yes, headquarters will instruct you आगे क्या करना. Di awal scene, kita diperlihatkan oleh seorang Admiral Indian Navy yang memerintahkan kapal selam S-21 di bawah komando Kapten Ranvijay Singh untuk melakukan misi rahasia yang dinamakan Operation Seaside. और ये क्लासिक Operasi Mengintai Laut di perairan Bengal. Ranvijay pergi menemui Admiral dan Vice Admiral, di mana mereka menjelaskan kepada Ranvijay untuk melakukan misi mendeteksi keberadaan musuh, kemudian melaporkan dan menunggu instruksi selanjutnya. वैसे कब तक रुकना होगा? ऑफिसर अर्जुन इज कमिंग। और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है. Dalam pelayarannya, Kapten Ranvijay akan ditemani oleh Letnan Komando Arjun Varma. Okay. Sehari kemudian, para ABK kapal bersiap untuk bertugas termasuk Eksekutif Officer Devraj.
Kapal S-21 berjalan di tengah perjalanan mereka melakukan simulasi dadakan, dan saat itu Kapten Ran Vijay merasa marah kepada anak buah kapal dengan menganggap mereka terlalu lamban dalam simulasi itu. दुश्मन मुंह तोड़ने से पहले ये जरूर देखेगा कि आपने मुंह धोया है या नहीं। सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, एडजस्ट हो जाएंगे। Don't tell me no. यस सर, Didn't hear you. यस सर। Scene selanjutnya, kita dibawa di sebuah kantor. Di sana Admiral bertemu dengan Girish Kumar yang merupakan anggota dari RAW. Dia menjelaskan kepada Admiral bahwa sumber terpercaya mereka di Karachi mengonfirmasikan bahwa Angkatan Laut Pakistan telah meluncurkan misi serangan untuk melawan India. Kapal selam itu bernama Ghazi telah menyelam dari Karachi yang dipimpin oleh Komander Razak Muhammad Khan. सर, हमें दी गई इंफॉर्मेशन गलत निकली। सर, स्ट्रेंजर कोर्स। Scene selanjutnya di perairan Bengal, kapal selam Ghazi meledakkan kapal dagang milik India untuk memancing keberadaan kapal S-21. सर, स्ट्रेंजर कोर्स। Mendengar suara menggema, Rajiv Thakur yang bertugas di bagian operator sonar melaporkan kepada komando. Mereka lalu meluncur ke tempat kejadian. Mereka menemukan kondisi kapal dagang India yang telah hancur, dan saat itu Arjun menolong wanita bernama Anaya dan seorang anak bocil. Kamlaga, please take her in. So. Dive. Lanjut cerita, Kapten Ran Vijay Singh menyadari peledakan kapal dagang India yang dilakukan kapal selam Ghazi hanya untuk mengalihkan perhatian mereka agar mereka tetap fokus di tempat tersebut, dan dia menyadari bahwa kapal selam Ghazi ingin menuju daerah Visakhapatnam. Kapten Ran Vijay langsung memerintahkan untuk melepaskan torpedo ke arah kapal selam Ghazi. Hanya saja hal ini mendapatkan tentangan dari komando Arjun, sehingga terjadi perdebatan antara Ran Vijay Singh, Kapten Arjun, dan Devraj. Namun akhirnya mereka setuju melakukan serangan, di mana penyerangan tersebut dianggap sebagai latihan semata. Kapten Ran Vijay Singh lalu memerintahkan S-21 menyelam ke dalaman 250 meter bawah laut. Kemudian torpedo dihempaskan, namun tembakan mereka meleset. Setelah pihak kapal Ghazi menyadari hal tersebut, mereka menyelam ke kedalaman 200 meter. आपके नहीं। आप सीनियर नेवल ऑफिसर हैं सर। आप जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के यही फर्क है सर, हम में और रोग फोर्सेस में। टॉर्पेडो फायर करने के लिए हम दोनों की परमिशन की जरूरत है। यस। हाँ सर। वेल देन लेट्स डाइव 250 at 7 degrees. नो सर। Dive to 250 meters. मैं सिर्फ S-21 के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। अच्छे से जानते हैं गलत हो रहा है। मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर सकता हूँ, और रूल हमेशा याद रखना, हर सोल्जर की लाइफ में ये दिन नहीं आता। क्या उन्हें हमारी प्रेजेंस का पता चल गया है? और यहाँ पहुंचेंगे, माइन से कांटेक्ट होगा, खेल खत्म। Selanjutnya pada tanggal 30 November 1971, Komando Razak meminta awak kapal Ghazi untuk memasang ranjau. Alhasil, hal ini membuat kapal S-21 terkena bagian belakang sehingga membuat awak kapal S-21 menjadi panik. Mereka berupaya untuk menghentikan kebocoran pada kapal.
Hal ini rupanya membuat Kapten Ranvijay Singh tewas saat melindungi Komando Arjun, sementara Devraj mengalami luka hingga harus dirawat. Devraj mendapatkan perawatan dari Anaya dan kondisi kapal seiring berjalannya waktu kembali membaik sehingga kapal dapat kembali beroperasi. Pihak kapal Ghazi kembali memasang ranjau. Lalu pihak kapal S-21 menyadari keberadaan ranjau tersebut. Mereka berupaya untuk menciptakan suara yang menggema sehingga terjadi getaran pada ranjau dan pada akhirnya ranjau itu pun meledak dengan sendirinya. Blow all the ballast tanks. Sir. सर ये माइन की पोजीशन है 170 मीटर्स हमें 170 मीटर्स पहुंच के ये माइन डिस्ट्रॉय करना है 1 2 3 हम फ्लड के अंदर कंपार्टमेंट 7 लो टॉर्पीडो इन ट्यूब 1 550 मीटर्स Setelah kejadian itu, Komando Razak memerintahkan kembali untuk menembakkan torpedo ke arah kapal S-21. Hanya saja tembakan tersebut meleset. Komando Razak kembali memerintahkan menembakkan 2 torpedo sekaligus dengan kedalaman 210 meter dan 260 meter. Komando Rana meminta para awak kapal S-21 untuk berada di kedalaman 150 meter. Sehingga kedua torpedo tersebut melesat. Amarah yang begitu memuncak, Komando Razak memerintahkan awak kapalnya menembakkan lagi 3 torpedo dari tabung 4, 5, dan 6. Kemudian Komando Rana memerintahkan kapal S-21 untuk berada di posisi 125 meter. Meskipun hal itu sulit dilakukan sebab kapal mereka masih memiliki kendala setelah terkena ranjau. Pada akhirnya mereka berhasil berada di posisi 125 meter sehingga ketiga torpedo milik kapal selam Ghazi tidak menyentuh badan kapal S-21 sedikit pun. Kemudian Komando Rana dan Devraj mulai berpikir untuk menghancurkan kapal selam Ghazi. Kapal selam S-21 menyelam ke kedalaman 350 meter dan menembakkan torpedo sebelum didahului Ghazi sehingga membuat kapal selam Ghazi hancur dan para awak kapal S-21 merayakan kesuksesan mereka. ये हम जानते हैं वो नहीं No, sir. Still engines are off. Enemy ने टॉर्पेडो लॉन्च किया सर Setelah hancurnya kapal selam Ghazi milik Pakistan, maka filmnya pun tamat. The Ghazi Attack dipakai sebagai nama. Judul film ini adalah sebuah kapal selam terbaik milik Pakistan yang ikut andil dalam peperangan di tahun 1965. 6 tahun setelah peperangan itu, kekuatan Ghazi masih disegani oleh Angkatan Laut India. Ketika ketegangan di Teluk Bengali meningkat, di mana eskalasi pemberontakan kaum nasionalis Bengali di Pakistan Timur semakin menguat karena ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat, maka Ghazi sengaja dikirim ke Teluk Bengali
Tujuannya antara lain mengamankan pasokan logistik via laut yang dikirim ke Pakistan Timur. Mungkin begitu saja rangkaian dari alur cerita The Ghazi Attacks. Bertemu kembali di lain waktu. Hantam dia.